Tini o chakmagat tai ti modul am chai thayo je subrai swalongni i 7 tarik April Chandramade puja tai langsa terni chalo phayei tini hakchal champaro bebangni thanino ang paiphlaiya hamjakma khakchangma ni lopchamani bisingti khlaioi ani hambai sibai tondayoman bokti khlaioi tini o mahan tini terchangman jagobo phai majangnai rongna belaino ang hamjakma paiphlaiya de jawa je kathar kubai poidoni bisingti khlai tini oro phai majak phainai rongno o dharma kathar kubai kheti tongnai rongno tini chaya nongya khlaioi paliboi khalmono khlaioi tini aloni khlaioi tini o hokang oro langsate norugoi je oro tini joygo maha অনুষ্ঠান cholinai tai ganga pujabo choli tongo tai o hokangbo choli oino tongnai borongni o hasteni kahamni bagoi mo rajyo bittikni o hokang te joygo অনুষ্ঠান tini oro chengjaggo o tini ni ter changmani puila 7 tarik 2000 salni April o langsani kotoma kokthai manmano rugoino tini ne abono lamsomung rugoi je chung chandra jati chandra bangshya kshatriya abono rugoibo tini chandra madevni puja bo cholibo tai tini parampara bangshani Tripura ni selai sikang kirat ebong tribak puruni simino o hasteni bororo jeng 2000 salni langsa subrani manmano rugoibo aroni no rugoibo jung tini o terno palai lai jawo tini chandra bangshya kshatriya rok nene kirat ni amoni simibo jeng parampara অনুযায়ী চিহ্ন Tripura hastewo rik sam jodu orthibo o char bet baino ageo bo orobo dormono tuyei palayei surilayei tongo aron bisingo obone teb sikango hmke sabya mode obono kirat ni amolo swayam Trilochon যখন ত্রিপুরারি আবির্ভাব ungoi ত্রিপুরানি বাক্যনি অনুসারে তিনি অর কিরাতনি হাসতেব তেব ত্রিপুরাব ত্রিভূষণ আবির্ভাব বুঙানি যেমন দাপর যেভাবে দাপর যুগ শ্রীকৃষ্ণ অবতার মথুরা দাম্ব অংমানি হাইন বিষ্ণুনি অবতার তো গোबांमानो 10 অবতার দङ অবহাইন তিনি স্বয়ং বাবা শিব নিব অবতার গোबांमानो দङ চিন অ ত্রিপুরা কিরা ত্রিপুরানি হাসতে অব ত্রিলোচন অবতার মানি তাই जों অরব চিন ত্রিপুরা হাসতে অবখাই আব আগে অখাই সনাতন বিসিংন তারপরে ত্রিপুরারিনি যে সমবেদ বিধান অনুষ্ঠিত খাইयै ত্রিলোচন আফ্রব সুব্রাই ধর্ম নয় শিবরাই ধর্ম উংখা আরন চিমিন আতিকিরা ত্রিপুরানি হাসতেব ই ধর্ম ন রুগি ফাইয় যে সুব্রাই ধর্ম নয় সুব্রাই ধর্ম কোনো কতাল নেই হিনে সঙ্গি মানো অবনে সিকাঙ্গ নিনে 400 বছরনি সিকাং রব সুব্রাই ধর্ম ন দঙ্গো একমাত্র যে সময় কৃষ্ণ কিশোর মানিক্যনি আমলে সিমিন তারপরে গোবিন্দ মানিক্যনি সিমি আপুরংনি সিমিকাই ও ব্রহ্মণ থাকতে থাকতে খেলাইयै যে ধর্ম মানিক্য সংগ্রহ কাশি দাম্ব সাধনা থাকমানি ও আবনো উলনি gila gila raja no
साधना खालाय लायै से जिउ खाय वैष्णव पुरी रok tukjaka aboni sikango to dharma malikoni amalo to saibba puri rok phaimani naidi a puruni chimise asuk kasam puruni chimise chung mani phayu suri phayu enka abo chung kebo hino abo koboni dharma ninia 400 বছর tamo 400 বছর sikang to kok siya apuru to tonguna abona selai sikang যখন দাপর যুগ অঙ্গই তংপুরুয়া আপুরুয়া ত্রিলোচন আচার্য দাপর যুগ তিনি মহাভারত দङ রাজস্ব শান্তি যজ্ঞ জ্যোতিষী খাই ফুরুয়া আপুরুয়া যেনি কেরা ত্রিপুরানি ত্রিলোচন মহারাজব আরব থাংজাক রাজস্ব শান্তি যজ্ঞ থাঙ্গিয়া কনেয়ের পরে বন উপহার রহমানি হাওয়া সিংহাসন কাইসারি হজাক আবো তাবো পরম্পরা অনুযায়ী তা পর্যন্ত নুকজাগৈ তংখো চিনি কেরা ত্রিপুরানি ও হাস্তেনি রাজবাড়ি ও রাজা খর পরম্পরা অনুযায়ী আবো রাজার গাচুকজাক ফাইমানি আবর যত বরক সাইমানো আবন গাকাই ও ধর্ম যে বুনি গোসামহি সামানি আবো চং সিয়াঙ্গৈ বুল সাজারতি রং দङ সিনো অব বহুত আগেনি সিনিনো গোসাম এগাকাই তাবুক যে অধর্ম নরুগৈন তাবুক তেবিসা অ বেদ বিধান রুগৈ जों 2000 सालनि सिमी इ लांसा मानमाने साल न रुगै दिनैनि अ साल बुरुम दुरुम खायसाया नंया खालायै आलनि सावै दिनै ओ महायज्ञ अनुष्ठान हकांग जों निनि अग्निनो रिंगै समग्र देव देवीनो रुंगै राज्य भित्तिकनि हांकरनि न जों अरब जेंजागो राज्य शांति मानव शांति अबनि बागैन जों दिनै अ यज्ञ अनुष्ठान दाबो बर हुमदि दङ हर खिसनै दङ जाने जाने खाकामान अनुसारे जब चलि दङ ध्यान चलि दङ अ गोथार गुबै लांसा तेर अ तेर चेंथाने गाहाम खालाय खाबाय खुबाय खालायै जत बरंनो न सोब्राय सुवालंनि सागिरि ताई अबनि बादेब विभिन्न धर्म रक फायै नायफायमान नायफायनाय दंनाय जागा रग बरंनोब खाबाय खुबाय न आं लबसाबो गाहाम गानायै थाङै मानानि बन बागै जों धर्म हलायमानि तामनो हिन धर्म अर्थात जों जोंनि भबिष्यत ज्ञान बुद्धि विवेक शक्ति भक्ति मुक्ति धर्म किन्तु तिनिबो तामो सुबराय सुवालनि सिमिसि आबो धर्म हिनानि कया ईश्वरनि आ सामंग फायनाय जे सा धर्मनि बरक फानंथन फायै बिन थानि सुरिखाय बिन साखात खुलुमखाय निनि खाबाय खुबायखाय निनि खाखामा निनि मुसुमा रिवि माननाय बिन थानि माननाय हामारि माननाय ताई तिनि बाक्सा बर अ यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ नायनानि हिन फायनाय ताई यज्ञ खुलुमनानि हिन फायनाय मोतायन खुलुमनानि हिन फायनाय आमर बेबाग बरं थाने निनि जे कोनो बरक जे कोनो जाति जे कोनो धर्म फायमानो नायमानो आबन बागै आं जतनि थाने न कबगै साजागो दिनै अरब ईश्वरनि सुरिमुं आरती तारपरे बन लबसामुं बेनि जप बेनि स्तुगिति अमरब गान गीत रकजों अरतिनि चलि दंनायन सुरिमान बिसिंतै ईश्वरनि सामुंग सुरिमान बिसिंतैब जामानि बिसिंतैब कर्म खालमेन बिसिंतैब निनि अध्ययन वेदायन तप जप ध्यान धारणा समाधि विभिन्न लाइन लामानि बिसिंतैन ईश्वरनि थाने मानि मानो ईश्वरनि थाने नागारजागि मानो ईश्वरनि थाने हामारि खालायजागै मानो जों
tamo saya nungya hima bai kok kerei nungya saya hima bai kok kerei janai nungnai hima bai kok kerei dharma ongkha khabai sising dharma no khainai ani kha jodiu no hamyangkai ani bab jodiu no hamyangkai ang jesung saya tongdi ang jesung nungya tongdi tulsi mala sadhu mala rudrakha mala tanai tongdi jenga bono lab khlaimaya prapti siddhi lab khlaibo maya asolkai dharma khaimani chini bab baisi chai tongthung nung tongthung obo bai kok kerei dharma tam khlai borok khlai dharma অর্থাৎ সৎ নিষ্ঠা পরায়ণ অর্থাৎ বিশ্বাস ধর্ম ন কেব ফুনগি মাইয়া পাপ নব কেব ফুনগি মাইয়া আব বিশ্বাস বিসিঙ্গছে সাইমানানি ধর্ম ফানো পাপ ফানো বিশ্বাস ছাড়া পাপ নব সাইমিয়া ধর্ম নব সাইমিয়া পুণ্য নব সাইমিয়া কামাইয়া কোথাপানো সাইমিয়া আব শুধু জ্ঞান বাইছে जों সাইমানানি ধর্মুক্ত একমাত্র এই 84 লক্ষ জুনি ব্রহ্মনি বিসিঙ্গ মানব জন্মছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান খাই বুদ্ধি মানব জন্মন শ্রেষ্ঠ মানব জন্মন জ্ঞান সারা সংসার ব্রহ্মাণ্ডর মানব জন্মন শ্রেষ্ঠ মানব জন্মন উত্তম মানব জন্ম অতি দুর্লভা মানব জন্ম শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম মানব জন্মন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ খাইমানো মানব জন্মন ধর্ম খাইমানো আমার ঈশ্বর বিভিন্ন ভক্তি মহাত্মা রূপে এই পৃথিবী লোক জড় জগত এই নর জগত যেমন রমনি সত্য তেতরা দাপর কইলি 4 যুগ চাবুক চলিব जों তাবু বাস্তব তাবু সেখানকাই जों কইলি যুগ চলিব 4,32,000 বিসিঙ্গন তাবুক जों মল নাইদে जों বরক এমন ছিয়া করে লাংমানি বিসিঙ্গ যতনিখ্রাই কতর আবাই হিনজাগো মানব জন্ম উত্তম দুর্লভা গাই চিনি অরব মেল ফাইনাই বেবাক বরক বকিন্ত মানব জন্মতি ফাইকা অতি উত্তম জ্ঞান যদিও না जों ধর্ম তামনি বাবে খাইকা जों যেভাবে উত্তম জীব খাইয়ে মানব জীব খাইয়ে এই সংসার যতন চলাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বারাখাই রহকাবলে যতন চলাই জ্ঞান বারা কগ্রি হই মরি হরমানি जों তাবু আবন ও ধর্মন সাইনি খাইয়া নাগো সিনা নাগো আং পরবর্তী জীবন বড় থানানি বড় থাইয়া কাহাম जों মুক্তি লাভ খাইমানেনি এরপরে জ্ঞান লাভ খাইমানেনি বসে জ্ঞান দিনাই বসে সমগ্র দিনাই বসে সিনামনাই বন পালকনাই আসাইখাইন মা থৈনাই কে বড় এই সংসার বাঁচি মাইয়া একমাত্র সৎ নিষ্ঠার পরায়ণ তংখাখাইন বিনি ধর্ম ব লাভ খাইমানো জ্ঞান ব লাভ খাইমানো অঙ্গিয়া ঈশ্বর তো যে মানব জন্ম যতন জ্ঞান দান দি হবে ভগবত চেতনা জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক শক্তি ভক্তি যতন ধানিন তব আবুতি পুনুমাখাই চিন ছাগন ঈশ্বর বিরাজমান নাইদি যে ঈশ্বর ছাগো আং যতনে সেলাই পরম ধাম নিবাসী আং পরম আত্মা আং পরম আত্মা পরমেশ্বর আং মানব জীব জগত জীবনি দেহার জীবনি কায়াও হাবুই আর চলি দিবই তনিব আত্মা রূপে বিরাজমান খাইয়ে আং আবার বহুত কোটি কোটি যুজন যুজন নিবাসী নির্বাণ দাম ছাও আং ন সবকিছু সর্বসেবা আং ন সংসার চালকই দङ আং ন জীব নিষ্ঠার খাই দङ আং আবার অরনি উর ছেগলাই সেচা খালাখাই ইহকাল পরকালনি বাগৈ বরগ্ন কর্মনি মাধ্যমে কুক নিনি ইহকাল পরকাল যে ফাইমানি ফাইयै নিনি যে কর্মনি মাধ্যমে খাই নন আংকের কোবনি জায়গা রহনাই ঈশ্বর ছাও নং যেভাবে তাবুক মনুষ্য জন্ম অংখা এরপরে নং তাবুক নিনে কর্মতাম খাই নিনে আ কর্মনি বিসিঙ্গ নং পরবর্তী কর্ম হতে এসে থিমান উল নন তাই কোবনি জায়গাও নন খিকলাই দিনাই নন দায় দিছিনাই যেমন চিনি ই দেহা জড় জগৎ নরদেহ খিতি অব তেজ মর বুং বাইখাই জীব জগত নং তাবুক কিন্তু
उत्तम जीवन फाग्या तारपरे साधक बं तंका गिलामा फानो धार्मिक फानुं तंका बरिं तंका साधक तंका ना पास्टर तंका फादार तंका मुला कत कत आमतिं तंका किन्तु निने जे मानव जन्मनि गठन गठन गुणगत चरित्र यांकाय नमताइसाय दहना जत धर्मनि ओनो निन ताम किजा ताम हिंदू बुद्ध आबो दिन करे किन्तु ईश्वर थाने किसा कर्म मा खायनाय नों गाहाम खायनानै बागै गाहाम मुंनानै बागै तारपरे तो नों बुल ब्रान्तिंगै सियांगै आगे सियापुरखे को कर्म खायजाकतिंका समचक खायजाकतिंका एरपरे नों सिका आफुरो नों परित्राण नों मानो गाहाम मुंगै मानो ताम खायिं मा एकमात्र बिन थानि मा सानाय पाप परित्राणनि कर्म मा खायनाय आंबो तिके पाप परित्राण नखा आंबो तिके तिनि एको आसक पाप खायमानि परित्राणनानि जेरेबम रमदि वाल्मीकि मुनि बो रामायण छियो बबुसो पापिंखा बिन पापसी असीम करिखा 84 लक्ष जे बिनि जमकुल जागा करिखा बिनखे बिनि बौस्तर दानानि वाल्मीकि मुनि न शेषजिगी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्म 3 जन खाय बिखा बिनानि सयना सादुकै फाइ बंगानाति खाय बिन गानाति थांबायसे बनसे इंगो खलायनानि तान्नानि रत्नाकर आपुरो बर रत्नाकर अवस्था तंगचे ते कासोका बुथानानि हिंगा उलो सेजी के नुं जेबाबे पाप खाया नुं जेबाबे पाप कर्म खाया निनियो पाप कर्मनि नुं तो ठीक न निनि परिवार परिचालना खायनानि परिवार न चालनान खाननान बागै नुं एई जे पाप कर्म खायो निनि पुजा साव नुं मुको प्राय मनेर मनुं खाना पुजा नै गाकाय नों आप पुजा मनेर मन गाकाय नों बरफ बुथान माखाय हिसाब दात हिसाब करि खेल लेखा जंगा करि खेल नों आबात तो सुम लागे देनि नग पाप साब गसिनानि आसो पाप कर्म खायनानि देव साब पाप नग सुं ना थाका सुंगिया कने केबो गसिनाय करे बिहि गुसाना सुंका आन पाप जे नर गसि दामानो आं आसो बरफ बुथारै नानि संसार बरन पुचन एक खायद लुवाजी मा खलाइरि मानि चानि मानि खारि मानि आंगासो बছর तन मानि नरंग संसार पालगि इहे जों नुं जे थाखाय दा चारि ताम खाय चारि जों साइमिया जोंहा पा कर्मनो जों तो गसिमिया आबो बननोंसे खायो जों तो खायब्रे नों ताम खाय खाय चारि आबो नौलसे ब आसे पाबंका थांगै देवसा फिरगै थांगै ब्रह्मा विष्णु थाने आरबो थांगै आंगाव ताबखाय ओ पापनि बाहागे मुक्ति नानि ओ पापनि बाहागे परित्राण नानि नित्यसा बसाय फिरो आगो नुलसे सावो नुं ताबुगा पाप परित्राण खायना खाय नुंगु राम राम हिंदा नमानादि हिंदा मानो गा हिना चिरंया फाजि फाइमानया आबो नुलसे बिनि उच्चारण सि फायो बेलाय पाप सुंजवानि बिसिंगो एरपरे खाय साका नंगौ बुफांखोथै साइदामा इनके ताम बाबा मरागास हिमां से राम राम पायु आबु नुलसे बबुसु बছর परे बेकेरें सिमिं थांका आगि तो आगिन जुग बेकेरें गछे जीव तेत्रा जुग 52 जीव एखाय दापर जुग बुकुर ताबुखाय फातार ताम खाया जोंगो अन्नगति चाथाय नंथायनि बिसिङो जे मा बाचिनाय नों जायाखाय नों बाचिलिया आम तेहने करि जुग बना उलखाय उरिदि साबायथा बरफ नायतुगि थांलायथा बरफ बंखा बरफ तुकुरिखा अ जागाव न हापल हाय कतमा कायसा जुसुरा तुरंग तो आरो से खनापु हा बिसिङो राम 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 मानि इका बतामु तामुखा उलखाय वाल्मीकि काव्य रामायण सुनाय
Gakai jung siwui saimanoi angje pa kormung su khagya abone poritran bai khainani nung to saiman thanga pap noi tarpore dormo bo khlainan saiman thaka nga taga pap kormuni bodi poritran abo saimanan abo khlainani er pore khai nang apuru kai ei chot dapsa poritran khlaiman bon gilama sinuk tongoka granto shastro rogo pap poritran ni gilama to poritran enggo keu himan angasu pap kormu gilama khaimane ang tau dormo khlai mo mangala kha from ko bangma khai kya gilama onek kisu boroni babona otongta je chini bising ya chini swalung rogo bo agitung papre ang to gilama khai kya ang ta khai bo se abone poritran mangla barokha mangla he gurudev apte rokso gakai ang chata he poritran ungman tang meng nen nung ta tam go chika nung ta mu alo go si pa ke dinga nung ta poritran ni kam khadi aste aste kosto ma khanya tang yang na i son tan bin tan pira khai pa poritran ba bojoto no khlai mano ne ne eri thai bojoto rimano bojoto khai mano abar binas khai mano abar poritran khai mano abar sishti khai mano joda hitara muisho glani bhagavato bharata Sri Jamohan dos khitam binasayo sadhunang poritranayo dharmo sambhavami juge juge abar guru chara kono পরিত্রাণ পথ করে গুরু ছাড়া পরিত্রাণ পথ করে নিজে ব্যক্তিগত কোন দিন পরিত্রাণ নং মানিয়া গুরুনি থানে সানা নাংনাই গুরু সেভাবে সংকল্প রিনাই ব পাপ কর্মনি ভাবে খেলাইও এ পরিত্রাণী ভাবে খেলাইও নে হাজে সানাই আবো সে ঈশ্বরা প্রভ গ্রহণ খাইনাই নংহাই আপাতে গুরু ছাড়া কোন কিনে লাভ খাইনি Guru sara pap poritran bongya. Ini khane password sikre. Isama ringnani. Jong manushya lok hoite devol lok. Nene nirban lok. Arbo shobdo soginani sei shobdo tongna nangnai. Chini moito lok bai brahma lok 1 koti jujon. Brahma lok bai Vishnu lok 2 koti jujon. Vishnu lok by Nirvan lok Siddham আর 600 কোটি যুজন ভো আজ দেবতা রখাই এই ব্রহ্মদেব পাতারাহি ফাইগেরা দে হিঙ্গাই বড় বসহচর যুজনি ফাইনাই বাই খনা লাইসাই বাই খনা লাই চাক जों টেলিফোন দিল্লিও ফোন খায় দে এই আতি ও পাসওয়ার্ড বিনি তংনা নাংনা ঈশ্বর ang iringmani bokhnanani nang ahayo bini bunna hajaga bupti khai binara choginani abo bunna hajaga khai nong pa poritrani bagai khlai tongbo ninabo kai tang nongya chi Hare Krishna hin tangka kintu nini to password kre kyo nungyang sain tonggo binara chogoina to nangnai Ngai sobi rago china mano ko borok phunungna Om Brahma Devaya Namah Apti khaise a shobdong khurei bayu tlang thansinai a shobdo bayu tlang thanai Brahma longni thani dinai sabtalang nala ni nan thanika jar mane no dikha ba baptist othoba bhikkhu abo nahanani nango borok मानव जन्म मेन निन प्रणव एकमान निर्वाण त्रिधाम नि बरक खनाया निन आकुनो पासवार न हाजाया कोनो दिखा न हाजाया बा ख्रिस्टान बिसिंगो बो बेप्टिस्ट न हाजाया बिना बेप्टिस्ट बंग न बो पासवार तो एसना रिंगमानि निन मुस्लिम न बो पासवार तो asa nirvana sahamani borno Allah hi prubo abo
কম শব্দ থাকবা আপক পাসওয়ার্ড বুঝছো কিছু থানাই না এই আর নির্বাণ নব কোটি সহজ রব্দ ননকা পরম দাম পর ব্রহ্মধাম আর সহস্র কোটি কোটি যোজন নিবাসী পরম দাম आंनि संसारनो आं रचयिता खालायो आंनि संसारनो चालगै दङ आं आबार कुना आकारहीन आं आबार कुना आकारnya आं निराकार कुनो akarya bobo akar kere tang no banon nungro no banon giable ate ha akarhin কিন্তু বসাকো বুখাই সাইমানো মানে ইনকা ব অন বানো বরং ইসলাম নাই ফিয়াবা ইনকা ববুসক শক্তি আং অনন্ত কোটি কোটি সহচর শক্তিমান आंनि संसारनो स्नामनाय आंनो रचयिता ख्लायो आंनो आबा कर्म बन्धन बागै दिउबो इ विश्व ब्रह्माण्डनो रचयिता खाइनानि चालकनानि याबनो आंनो हयतेना तिनि ब्रह्म विष्णु महेश कोनो जुनि सम्भव या आ बरम भग आचाइनाय या ईश्वर र श्री कृष्ण राम निनी चैतन्य महाप्रभु जीशु ख्रीष्ट हजरत मोहम्मद এই সব আবু জুনি সম্ভব আবং কাতাম জগৎ গুরু ngৈ বড় ভক্ত ngৈ পবিত্র আত্মা ngৈ আচাই ফায়ু ঈশ্বরনি পবিত্র আত্মা ngৈ অবতরণ খাই পায়ু ঠিক অবহাহাই ন স্বয়ং শিবনি আবির্ভাব অবতরণ খাই পায়ু ই কিরা ত্রিপুরা ব ত্রিলুসম আবার ত্রিপুরা রেখাই ইংলাঙ্গিয়া ত্রিপুনো শুধু বধ খাইনা ভাবে আবির্ভাব নাহার ফাইব হিরণ্যকশিপুন বুথানপুর নরসিংহ বতাকা ফেদা বরং ভগদা আছে ফেই বাবা বং বগা আছে ফেয়া স্বয়ং রূপ ধারণ খাইও তিনি ত্রিপুর্ণকে বুতিখা নিধন খাইনানি এমন বর্মন দান বর দান দি দেখাবো না বুদ্ধি সিস্টেম খাইনানি ত্রিপুর্ণ খাই ত্রিপুরারি রূপ মাংসিনাই কংসন খাই কৃষ্ণ রূপ ধারণ মাংসিনাই রাবণ খাই রাম অবতা খাই মাংসিনাই অমতি খেলাইজয় আহাই খেলাইজয় অসুর বিনাশঙ্গ ইনকাই তাবো কয়লিও খাইতো বৌতি ইংনা সাইমিয়া কিন্তু কয়লি তাবো ফাই দংখা কয়লি পাই খাইনি চলি দङ ওয়াল রিচার্জ দিকলার কয়লি বড় আসাই ফাইনাই বাংলাদেশ ইনকাই বাংলাদেশ আসাই ফাইনাই জসান নংনাই কয়লিনি বিহিক মাংনি ইংনাই आरो साब साब जुगान जोगी फाइजानाय परशुराम मुनि फाइनाय बन छिका दिका खलारि फाइनाय परशुराम मुनि परशुराम मुनि बन दिखारि फाइसिनाय एकाय बन सहयोगिता खाइपाइसिनाय हनुमान एका विभीषण थियाको विभीषण सहयोगिता फाइसिनाय एकाय कयली राजा सामनारो साधना खाइनाय इ सुन्दर बन खाइसिनाय बांग्लादेश बदेक नाहारु सुन्दर बन নিনি কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ অর্ধেক না সুন্দরবন গাই ত্রিপুরা বা কাছাকাছি মোটামুটি ত্রিপুরা বা কাছাকাছি মোটামুটি এই আফ্রিকা অরংনাই তা কলি আবির্ভাব দখানি মানে সাকলাইখা একা আসলে কিন্তু 4,32,000 কলি একা 1400 নি সেখান তেবছিকা কিন্তু 5,000 বছর পর্যন্ত ইনকা থাকা কয়লি ইনকা কাইনেন বরফ মাসে থেকে চন্দ্রগ্রহণ ওয়াইসাকা 12 বছর কাই প্রায় কয়লি শেষ নং দকা একা বাই সাগলাই দং হাতাবো নেনে মুসলিম ব শেষ নাই যতন শেষ নাও বতর নং তা যতন সব কিছু এই আবতা নিকা জু মুতে খাই নং গঙ্গা তাও ধর্ম বিশ্বাস কম ধর্ম বেশি করে জগত করেখা সত্য জগৎ 100% বেশি 100% ধার্মিক
তেতরা যুগ 100% বিশিং 25% করিকা দাপর যুগ 100% বিশিং 50 করিকা কলি যুগ 100 বিশিং 75% জি করিকা রেগা তাবু খাই কলি লা সিং থঙা খাই তাবু তেবু করিকিনা কক করে তাবু ও जिन धर्म नि बिसाजों याव ते कुबुनि धर्म निजिनि धर्म न निजि परम्परा धर्म न परित्राण खायै धर्मान्तरित कुबुन धर्म ग्रहण खायो किन्तु न ईश्वर न राय खायदि जागा गिव न सिसि फुरुवा सिजन फुरुवा नंबो धर्म न पालन खायने आगि वेद विधान न बाग्रिजा त्रिपुरान धर्म ओ वानसान धर्म हिलायो ताम धर्म हिलायो विभिन्न धर्म थाने र बा ख्रिस्टान थाने र धर्म म वानसान हिनि करे 앞으로 완사치 그리고 너네 설도로가 어디가 내 완산 dorm이 삶아 완산 dorm이야 সনাতন ধর্ম আগে পরম্পরা নিন আবো বিনিয়া সারা ত্রিপুরা ইকো ভারত বাসিনি নিনে সারা বিশ্বনে প্রথম আগে ও মুসলিম বকরে খ্রিস্ট বকরে তে কুবনি ধর্ম বিভিন্ন কিছু করে সনাতন পূর্ব নিনে ধর্ম কুবনি ইমাম পূর্ব কলি যুগ সিংহ दापर जुग खा मुस्लिम इको तेतरा जुग मुस्लिम छाबो उ मंथरा ए स्वप्न रखा बुकुं तांखाय जानाय आमो ताबु सारा मुस्लिम बंशनि माता स्वप्न रखान बेसार मानसिब्ले ता मुस्लिम दा आते खापुं दंगो मुस्लिम न काबाबो बखसं थुकलुबु आ परम्परा नंदि आबो सानानखाय गोबां मा दं आं जरा आसक दं मांगला तामुगुयंखा आबो गुबुन दिन दग आबो साजागै मानो किन्तु आगि सिगांनो सनातन धर्म निने राबन मलब सनातन नि समग्र आगि रगब तेरा जुंतो इंग जुंतो इगा ख्रिस्ट धर्म खाय 2000 सिख निने मुस्लिम नि परे इहुदी इजराइल नि हयते इहुदी धर्म नि हयते ख्रिस्ट धर्म हेगाय चिन मन बबुहि मान बरबो तिरि पराबो आबो सुब्राय आगिन दं सुब्राय दापर जुगनो सुब्राय दं सुब्राय धर्म शिवराय धर्म दाबो डिमासार नि आसाम रबो गिलामा अनेक जागा सुब्राय धर्म आगि परम्परा नि तुजा चिन माबो परम्परा नि तागुलो सिकमाबो गुबुनि धर्म वैष्णव धर्म ग्रहण खायना तान धर्म ग्रहण खाया बा सुब्राय धर्म तो तामखा जों आबो अनेक साइमानान दंमानि आ साइमिया बाबा विभिन्न जानि धर्म न जाकारा गुबुनि धर्म न खायजाति ता हिंगाय नों त्रिपुरा बासी निना त्रिपुरा वा आगे परम्परा तिलु चोना बिर बाम का शिवनि हयते त्रिपुरा रिं फाग्या अ जागाव आ बेद बिदान दिलांखा नङाबोनो खायाव तेपुनि खाय दंगय न फियाबा रुचिनां बय चित्र नानान पच्छा जच्चां निनामक गमन्तर याकरि सागरे पतित्तां नों जे श्रीकृष्णना हामजाकाजि श्रीकृष्णना इंतिखाय नि नोंनि मानि मुस्लिम थागा मुस्लिम नेंति मानु बरब आइंति न नाहाजाक किन्तु नाहाजाक फाना बं आइंति बो मानु बर नोंला आरोसे थांगा ईश्वर आगे सिसि प्रुन बेद शिक्षाय बिदान बेद बिदान ओ स्थानीय ओ जागान बर रखाय म धर्म ओ जागान बर रखाय म धर्म नांजाक आं गिलामान कक साका नेरनि थानि बाक्सा साया चुगिया फानो बुजि मायांगै बोल बुजा बुजि इंगै तंमानो फियाबा शास्त्र माध्यमेना आं तो सावि दंगो शास्त्र बिधान चितन आगे परम्परा हयते नों थायमान ओ लांसा तेरो फाइने रंग आं पाइफ्लाया आन हामजाक बादि गय नरं थानि आनि कयमुं गाहाम गाय मेलाना कचां कचां खलायै नायथक नुथक थानान बागै हामिया जों इंयाति खलायै वालाय बुलाय इंयाति खाय बायमानखाय बेलायनो हामनाय नरनि रुवाजि मुंगरनि
cuma tunan bisingono mo kaham ketar kubihi kaham kelai o mela o lang saten paiman ton ang asik sawino bai phalaiya hamjang mari boi ham bai chi bai boi wa tok ke